آواز کوئی سنائی دی آپ کو؟ قریب ہی ہم آؤ کیمرہ مین دھیان سے اس کے بالکل پاس نہیں جانا، ہمیں خطرہ بھی مول لے سکتے ہیں۔ دیکھو 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 میں تم سے کہہ رہا ہوں آرام سے، بالکل آرام سے۔ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا۔ کچھ بھی نہ کرو، پیچھے ہو جاؤ، میرے دائرے کے ساتھ مار دوں گا مار دوں گا مار دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک قسم کی ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہمیں اپنے علاقے کے قریبی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہاں پر قریب ہی کوئی جادوگر جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے، کاٹ کر رہا ہے۔ تو آج ہم جو ہے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ جادوگر جو ہے یہ کس طرح جادو کرتے ہیں، اور یہ کس طرح لوگوں کے اوپر بندشیں کرتے ہیں، کس طرح یہ لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں، یہ شیطانی عمل کے ذریعے سے کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں، کن کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ والی ایپیسوڈ بہت ہی خطرناک ہونے والی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے دیکھیں گے، اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ کر کے چلتے ہیں اور جادوگر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح عمل کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جگہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک قسم کی جگہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر جو ہے یہ سنسان جگہوں پر جادو کرتے ہیں تاکہ ان کی جو عمل میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور یہ کس طرح عمل کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس طرح عمل کر رہا ہے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ۔ یہ کیمرہ مین اس کو پکڑو۔ جس طرح ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہیں وہ ساتھ ہی یہ نالہ ہے، اس کے قریب ہی ہمیں بتایا گیا تھا، ہمیں امید ہے کہ یہیں کی 2-3 منٹ کے فاصلے پر ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آواز کوئی سنائی دی آپ کو؟ قریب ہی ہم آؤ کیمرہ مین دھیان سے اس کے بالکل پاس نہیں جانا، ہمیں خطرہ بھی مول لے سکتے ہیں۔ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں۔ شادی بند کر بند کر شادی بند کر بند کر دل بھی بند کر، دل بھی بند کر، دماغ بھی بند کر، دماغ بھی بند کر، دماغ بھی بند کر۔ ہاں یہ کوئی کسی کے اوپر یہ عمل کر رہا ہے، لگتا ہے اس کا دماغ بند کر رہا ہے اور اس کی شادی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ تو ابھی ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، تو ابھی ہم اس کو نا کسی طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ ابھی ہم جادوگر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے عمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ او جادوگر، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ یہ تجھے پتہ نہیں ہے یہ میرے دائرے کے ساتھ نہ میرے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جانا، یہ شیطانی کام ہے، تجھے پتہ نہیں ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ یہ کس کا دماغ بند کر رہا ہے؟ کون ہے تو؟
मैं अभी 15 पे कॉल करता हूँ। चला जाओ यहाँ से, बैन हो जाना मुझसे। मैं कहता हूँ मैं अभी 15 पे कॉल करो। कैमरामैन 15 पे कॉल करो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। चला जा मेरा, चला मेरा, मैं कह रहा हूँ कि तुमसे सवाल करने हैं कुछ। और दूर चला जा, मेरे सवालों का जवाब दो तुम। और दूर चला जा, दूर चला जा। ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों किसी का नुकसान कर रहे हो? नहीं, कितने पैसे लिए हैं तुमने? मेरा हाथ ज़ाया ना हो जाना, चला जा। कितने पैसे लिए हैं तुमने? मैं आग लगा दूंगा, कितने पैसे लिए हैं आग तुम? लगा दूंगा। कितने पैसे लिए हैं? देखो मेरा सर दर्द कर रहा है, तुम्हारा भी सर दर्द कर रहा है। बिल्कुल। ये बहुत ही गंदा अमल है, ये बहुत ही गंदा अमल है। देखो हमें नुकसान ना पहुंचाओ, चला जा पर है, हम कुछ भी नहीं तुम्हारे साथ करने वाले। चला जा पर है। मैं कह रहा हूँ मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो तुम। अरे घर लूंगा, आग लगा दूंगा। देखो एक मिनट में, देखो देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ आराम से, बिल्कुल आराम से। एक मिनट में मैं सारे घर को कुछ जला भी नहीं दूंगा। करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। कुछ भी ना करो, आप पीछे हो जाओ। मेरे दायरे के साथ नहीं आना, ये दायरे के अंदर नहीं आना। देखो तुम्हें मैं पुलिस को पकड़वा दूंगा अभी फोन करके। मेरे सवालों का जवाब दो। कितने अमल के कितने पैसे लिए तुमने? कितने पैसे लिए तुमने? पैसे को छोड़ो, कितने पैसे लिए बताओ हमें, नहीं भरा जाओ। बताओ। मैं अभी 15 पे कॉल करूंगा, वरना मैं तुम्हें कह रहा हूँ 15 पे कॉल बचो। करूंगा मैं। बचो, दायरे के साथ नहीं आना। कितने पैसे लिए तुमने? पैसे जितने भी लिए हैं, कितने पैसे लिए हैं इस अमल के? 2 लाख रुपया। ये क्या कर रहे हो तुम? जादू कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो? उसके साथ क्या कर रहे हो? उसका दिमाग बंद कर रहा हूँ, अच्छा, बंद कर रहा हूँ। शादी के ऊपर बंदिश कर रहे हो? हाँ तो 2 लाख तुमने लिए हैं। हाँ, ये बताओ कि ये जिस बंदे ने दिए हैं ये औरत है, ये मर्द है? औरत है। औरत है। और ये उसका क्या लगता है? छोड़ो उसको, छोड़ो, ये दायरे के साथ नहीं आना। अच्छा ये बताओ हमें, ये उसका क्या लगता है? छोड़ो छोड़ो। देखो हम बिल्कुल आराम से पूछ रहे हैं। ये नहीं करना। तुमने उसके साथ क्या किया? ये मेहनत है, ये देखो तुमने उसके साथ क्या किया हुआ है। मेरे 50 दिन की मेहनत है, इसको हाथ नहीं लगाना। देखो मैं कह रहा हूँ, मैं आराम से कह रहा हूँ, इन चीजों को वरना हाथ नहीं लगाना। मैंने पुलिस को फोन कर देना है। मैं तुम्हें 50 दिन की मेहनत है, इसको हाथ नहीं लगाना। देखो तुम्हारी मेहनत है, लेकिन तुम अगले का जो है नुकसान कर रहे हो। इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। 2 लाख से तुम क्या करोगे? देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर ये मैं निकाल देता हूँ तो वो जो उसके ऊपर जो शैतानी असर गया है वो ख़त्म हो जाएगा। मेरे बच्चों की रोटी है, मुझे ना यहाँ छेड़ो, ना छेड़ो। मैं तुम्हारा मुंह देख सकता हूँ? नहीं नहीं, मुंह नहीं देख सकता। अच्छा चलो ठीक है, मैं मुंह नहीं दिखाता आपका, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये इसको तुम ज़ाया करोगे? नहीं नहीं, जाया नहीं करो। देखो ठीक है, तुम्हारी मेहनत है, हम मानते हैं, लेकिन जितनी मेहनत है हम तुम्हें उसका अजर देंगे। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लेना आपसे। मैंने 2 लाख लिया हुआ है, बस वो। देखो हम तुम्हें 2 लाख देंगे, लेकिन तुम्हें पहले उसका जो है वो अमल ज़ाया करना पड़ेगा। पीछे हो जा, ये जो तुमने पढ़ाई की हुई है, पीछे हो जा। मैं मानता हूँ इसके ऊपर मेहनत है। पत्थर मारूंगा, पत्थर। देखो मैं देखो हमें नुकसान ना पहुंचाओ, वरना जो है ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। मैं कह रहा हूँ, पीछे हो जा। अच्छा चले जाओ। मैं कह रहा हूँ अमल ज़ाया करो। मैं कह रहा हूँ अमल ज़ाया करो, तुम अमल ज़ाया करो। अमल ज़ाया नहीं करना, 50 दिन की मेहनत है। अच्छा 50 दिन की मेहनत है। मैं कह रहा हूँ खत्म करो ये सारा कुछ, खत्म करो ये सारा। नहीं करना। देखो खत्म करो, सब कुछ खत्म करो। नहीं, मैं कह रहा हूँ खत्म करो, नहीं। मैं कह रहा हूँ खत्म करो। 2-4 घंटे रह गए, 2-4 घंटे रह गए, खत्म कर दो। देखो ये जो किल रह गए हैं, इनको भी निकालो, छोड़ दे, इनको भी निकाल दो, छोड़ दे, छोड़ दे। निकाल दो, अमल ज़ाया नहीं निकाल करना। दो, निकाल अमल दो, ज़ाया नहीं करना। अमल ज़ाया नहीं करना। निकाल दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मार दूंगा, मार दूंगा, मैं मार दूंगा आपको, मार दूंगा, मार दूंगा। देखो
جادوگر بہت دور بھاگ چکے ہیں، تو ہم نے آپ کو آج دکھانے کی کوشش کی اس ایپیسوڈ میں کہ یہ جادوگر کس طرح جادو کرتے ہیں، کس طرح عمل کرتے ہیں، یہ کس طرح جو ہے جو مظلوم لوگوں کا کس طرح نقصان کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔